ओके, अशें आयज तुवें कंप्लेन फायल केला अगेन्स्ट करिश्मा नायक, जो विरेसाचो स्टाफ आहा तेजो मनोजाचो आनी तुजो तेणी एक फोटो केला आनी तो व्हायरल जाता सध्या. सो कितें एक्झॅक्टली सांगूंक शकता तूं? पळय आमी एक कंप्लेंट केला अंडर सेक्शन 31R आणि 31U ऑफ ST प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज ऍक्ट आणि सेक्शन 351 आणि 356 ऑफ BNS आणि सेक्शन 66E, 67 आणि 67 ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट. सो हे सेक्शना अंडर आमी आनी कायद्या अंडर आमी एक कंप्लेंट केला. हे ते चेडू आहा ते करिश्मा नायक म्हणून आनी ते विदेशाच्या ऑफिसान सांतांतूर MLA आहा त्याच्या ऑफिसान काम करता अशें आमकां कळून येयला आनी ते मांडूर गांवांत रावता. सो तेणी एक जेन्ना आमची जी मिटींग जाली हांगसर एक CC मिटींग जाली लास्ट विकान, त्याच्या नंतर नेक्स्ट डे तेणी एक आपल्या WhatsAppवर स्टेटस दवरलो आनी तेतून खूब तरेचे व्हिडियोज असले आनी तेतून एक फोटो म्हणजे सेमी नूड आनी वयले फुल म्हाजे आंग नूड असले, सोकले असले आनी मदीं पानां असले आनी ते दाखयले आनी मॉप इमेज म्हणजे क्रिएट केल्ली इमेज ती. आनी तशें करपाक मेळना कित्याक आमकां तशें प्रोटेक्शन मेळटा IT ऍक्टा अंडरूय मेळटा आनी एट्रोसिटीज ऍक्ट आहा पळय तेच्या अंडरूय मेळटा, कित्याक तितून आमकां डिफेम जाता, डिफेमेशन जाता, ह्युमिलेट जाता आनी हे इंटेन्शनली करता म्हणून आमकां कळोन येयलें. आनी तो जेन्ना ते घालता तेन्ना तो ओरिजिनल कंटेंट तेजे कडेन आसा आनी तेज्या मोबायलान तो आसा. सो हेजी इन्क्वायरी आमी मागला आनी हे सेक्शन तेजेर लागपाक जाय म्हणून अशें मागला. आतां तेणी ते जेन्ना ते इमेजीस ते सर्क्युलेट करता, पब्लीश करता, ते दुसरे मागीर लोक पळयता आनी आमची फॅमिली पळयता. म्हाज्या बायलांनी तो पळयलो, मागीर ते मागीर घरा दुसऱ्या फॅमिली मेंबरांनी पळयले. सो तेंगेर ते मेंटल हॅरेसमेंट परत जाता आनी ही कंप्लेंट जी केल्ली हांवें केल्ली आहा ती पार्टीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून करूंक ना, हांवें ती पर्सनल आनी प्रोफेशनल कॅपेसिटीन केला. तुमी पळोवंक शकता म्हाजो प्रोफेशनल लेटर हेडीचेर एज CS म्हणून ते हांवें केल्लें आसा, कित्याक आमकां एक सोसायटीन आनी प्रोफेशनली आमकां एक स्टँडींग आसा आनी स्टेटस आसा. सो तेन्ना प्रोफेशनली क्लायंट्सूय विचारता आमकां बाबा हे कितें चल्लां काय म्हणून, अशें करपाक जायना. रिसंट तुमी इन्सिडेंट पळयलो एक म्हापसा जालो, ताका कशें हॅरेसमेंट जालें आनी कशें तेचे व्हिडियोज आवट जाले आनी तेणें मागीर कितें वायट गजाल केली. आमकां तितली स्ट्रॉंग नॉलेज आसा, विल पॉवर म्हाका तितलो स्ट्रॉंग आहा म्हणून हांव करता. बट बाकीचे जे समाजाचे लोक आहा, बाकीचे आमचे बारीक समाजाचे लोक आहा, ST लोक आहा, तेंचे कितें, तेंकां ते खबर ना इतलें प्रोटेक्शन मेळटा तेंकां कितें म्हणून एक अवेरनेसूय करपाक आनी अशें करपाक मेळना म्हणून आमी ही कंप्लेंट केल्ली आसा. आतां कंप्लेंट करता आसतना आमी इतलें सांगता की पयलीं जे आसले ते फेक पेजीस करताले, नाजाल्यार म्हणजे फेक पेजीस नाजाल्यार फेक प्रोफायल्स करताले, इनडायरेक्टली कोण करनासले. लास्ट विकाच्यान टार्गेट जालें, स्पेशली म्हाका टार्गेट करता पर्सनली एक संजय नायक म्हणून, त्याचे प्रोफायल नेम हांव सॅम नायक म्हणून आहा फेसबुकार. तेणी एक म्हाका व्हिडियो काडलो, शकुनी मामा म्हणलें, व्हायरस म्हणलें आनी एक थ्रेट केली की तुजें खूब वायट जातलें बीन म्हणून अशें खूब, आनी तुका काडपाक जाय हे बीन तसली गजाली केली. तेजेर आमी कंप्लेंट केल्ल्या आनी ही कंप्लेंट जी पुलीस कोडवा पुलीस स्टेशन मागीर SP जो हेडक्वॉर्टर्स SP आहा तेका आनी नॉर्थ गोवा मॅजिस्ट्रेट आनी वो आमचो ST कमिशन यांचे कडेन डिस्कशन जाला. तेंच्यांनी कितें सांगलां की पयलीं तूं पुलिसेंक कंप्लेंट दिवपाक जाय, पुलीस जर एक्शन घेयना अंडर एट्रोसिटीज ऍक्ट जाल्यार तो म्हाजे कडेन पेटिशन जातलें आनी मागीर फुडें आमी कारवाय करतले, तांकां समन करतले म्हणून. सो अशें सांगलेलें आहा. आतां तें सांगता आसतना एकूच म्हाका ताका विचारूंक दिसता, ते करिश्मा नायक ताका तेजें म्हाजे अशें पर्सनल कांय तें ना आनी हांवें काय ताचें कांय करूंक ना. तेज्याय घरान तेजो घोव आसा, मागीर तेजो फॅमिली मेंबर्स आसतलो, तेजो भाव आसतलो, तेजो काका आसतलो, ताका कशें ताका जेन्ना पळोवन हे सगळें स्पेशली ते सेमी न्यूड इमेजीस पळोवन तांकां कशें दिसतलें. सो अशें तूं कित्याक करता तेंच म्हाका कळना. सो कोणी तुका सांगला, तुजो कंटेंट तुवेंनीच केला काय कोणी दुसऱ्या कडसून तुका करून केला, फोर्स केला डिफेम करपाक. म्हाका स्पेशली जे हांव तिसवाडी तालुक्यान गोंयभर इश्यूज घेता ट्रायबलान, ते इश्यूज ते घेवपाक जायना म्हणून तुमी अशें करता असो आमचो जाहीर आरोप आनी कंप्लेंट तशें बरयल्लें. ओके, तो फोटोज आहा तुजे कडेन दाखोवंक शकता? तो म्हाजे कडेन आहा. एक्चुअली तो दाखोवपाक मेळना, मागीर कंप्लेंट आनी दाखयला मागीर हांव दाखयता. असो तेणी आपल्या स्टेटसार दाखयल्लो, तेजो थंयसर फोटूय आहा वयर आनी तेजो रिसंटली ते मॅरीड जाल्ले तेजो फोटो आहा, फॅमिली फोटो आहा. सो हांगा तेणी म्हाका आनी आमचो एक्स प्रेसिडेंट आहा तो पयलींचो प्रेसिडेंट आसलो ताका तेणी दाखयल्ले आसा. आनी सामको अशें करपाकूच मेळना. जो IT जे सेक्शन्स आहा तुमकां सेक्शन्स वाचून दाखयता. स्पेशली सेक्शन 66E आहा, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्रायवेसी. मागीर सेक्शन 67 आहा, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग एंड ट्रान्समिटींग ऑब्सेन्स मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. आनी 67A आहा, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग ट्रान्सफरिंग सेक्शुअली एक्सप्लॉइटेड ऍक्ट ऑर कंडक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. सो हे ते सगळ्याक शेअर जावूच आसा आनी अशें करपाक जायना आनी आमकां प्रोटेक्शन आसा कायद्या अंडर म्हणून हांवें कंप्लेंट केला. सो पळोवया फुडें कितें जाता तें. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्ति
सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।